हाई फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल चले आसलाम आरेकटा नतून ब्लग निये आजकेर ब्लगेर थाम्बनेल देखे निश्चयई सबाई बुझते पेरे गेछो जे आजकेर भिडियोटा कि होते चलेछे सब पुरो भिडियोटा देखो बुझते पारबे आशा करी खूब भालो लागबे भालो लागले आमार चैनलटा सबस्क्राइब करबे करे पाशे थाका बेल आइकनटा प्रेस करे आमादेर पाशे थाकबे। तो चले एलाम थाम्बनेले जेटा लेखा छिलो दूधेर स्वाद घोले मिटानो तो किभाबे दूधेर स्वाद घोले मिटाबो आमरा तार जन्य बाजार थेके निये एसेछि खयरा इलिश जाके इलिशेर बाच्चाओ बोलते पारेन। आरेकटा कथा जेटा सबार संगे शेयार करार सेटा हलो सुंदरबनेर एकटा ग्राम थेके आमरा बिलंग करी जार जन्य एदिकेर मानुषेर जे रूटी रोजगार बा जीविका शहरेर तुलनाय कम एई जन्य बाजारे इलिश माछ आने ना व्यापारीरा एई जन्य कारण कास्टमार नेই आजके देखलाम এই খয়রা ইলিশ উঠেছে তা ভাবলাম ইলিশ তো নেই অন্তত খয়রা ইলিশই হোক এই জন্য নিয়ে আসলাম এটা আজকের এই ইলিশের কায়দায় রান্নাটা হবে ইলিশের মতনই লাগে এই মাছটা যেহেতু অনেকটাই আর এর সঙ্গে নোনা চাঁদা বা সমুদ্রের একটা মৌটি মাছ বড় সাইজের ওটাও নিয়ে আসি দেখতে থাকুন। একদম আপনার টক খাওয়ার কিন্তু উপযুক্ত টক খাবো বলেই নিয়ে আসছি মনে করেই এবারে ভালো করে আঁশ ছাড়িয়ে এটাকে প্রথমে ভাজা করে নিতে হবে তারপর রান্না হবে চলুন আগে মাছের আঁশটা ছাড়বো।
হচ্ছে। এবারে খয়রা ইলিশটা ভাজা হবে, মাছ দিয়ে চাল কুমড়ো রান্না করতে হচ্ছে। খয়রা ইলিশ দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল। चला चला बोल तो भी रख दो।